اینک به دیار نازنین ما باز بهار عالم افروز قدم گذاشت و چهچه بلبل و شیلدیراس جویبار به گوش نوای دلنشینی میرساند. در این فصل زیبای سال یکی از ایدهای بونفوز که نام دارد نوروز جشن گرفته می شود. نوروز جشن طبیعت بوده، هنگامی است که روزگار کهن زندگی را از سر می گیرد. زمانه و آنچه در اوست نو می شود. امروزها در هر گوشه و کنار کشورمان که عید بین المللی نوروز ادامه دارد، در ناحیه دوستی نیز این عید خجسته تجلیل می گردد. ساکنان این منطقه با آراستن دسترخوان عیدانه، نمایش هنرهای مردمی، پختن خوراک‌های ملی و احیای دیگر آیین و عنعنه‌های ملی نوروز عجم را جشن می‌گیرند. همچنین در این روز به افتخار نوروز بین المللی برنامه فرهنگی برپا گردیده، جوان دختران گردی هم جمع آمده سرود میخوانند و رقص و بازی میکنند. فصل بهار اومده دشت و دم دل فریب، فصل بهار اومده دشت و دم دل فریب. باز بهار اومده، 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 باز بهار اومده. بهار اومده دشت و دم دل فریب، فصل بهار اومده دشت و دم دل فریب. باز بهار اومده، 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 باز بهار اومده. در مراسم جشنی آرا دادن دسترخوان هفسی نیز معمول و حتمی می باشد که از 7 عدد انواعی که با حرف سین آغاز می یابد عبارت است. به عقیده دیگر در برابر دسترخوان هفسین آماده نمودن دسترخوان هفشین نیز رایج است که در آن 7 موادی که از حرف شین شروع می شوند گذاشته می شوند. هر یک اشیا رمزی مخصوصی را افاده می نماید. در این ضمن باید یادآور شد که سومنک یک جزء اساسی و حتمی دسترخوان نوروزی می باشد که بدون آن گستردن سفره عیدانه غیر قابل قبول شماریده می شود.
наврӯз иди баҳор ва соли нави аҷдодӣ аст. наврӯз ҷашни қадимӣ ва анъанавии мардуми тоҷику форс ба ҳисоб меравад, ки ба рӯзи аввали солшумории шамсӣ, яъне 1 моҳи ҳамал ё 21 марти солшумории милодӣ рост меояд. таърихи ташаккули наврӯз бо эҳё гардидани табиат дар баҳорон, ки пас аз зимистон фаро мерасад, вобаста аст. бояд гуфт, ки манша ва замони пайдоиши наврӯз ба дурустӣ маълум нест, аммо ин ҷашн таърихи зиёда аз 3000 сола дорад ва кӯҳантарин оини миллӣ дар ҷаҳон ба шумор меравад. абурайҳони берунӣ донишманд ва олими қарни даҳум дар китоби машҳури худ осорулбоқия аз забони Али бини Яҳьё навиштааст, ки рӯзи наврӯз ягона рӯзест, ки тағйирнопазир аст ва дар китобаш Ал-Тафҳим менигорад, ки нахустин рӯз аст аз фарвардин моҳ ва аз ин ҷиҳат рӯзи нав карданд, зеро ки нишонии соли нав аст. мувофиқи маълумоти хондашуда аз осори абурайҳони берунӣ чунин хулосабарорӣ кардан мумкин аст, ки ин донишманд ба таври густурдае дар бораи ҷашн гирифтани наврӯз сухан мегӯяд. بکن خنده که نوروز رسید باری تبریکی همه ماهی شب افروز رسید ای هموطنان شب روز شدای بلبل بچه من نوروز شدای ای هموطنان شب روز شدای بلبل بچه من نوروز شدای ای هموطنان شب روز شدای بلبل بچه من نوروز شدای ای هموطنان شب روز شدای بلبل بچه من نوروز شدای انا درد بیمار تا کی جوشد سومنک پایی دارد به کوزه منای چرخی فلک ای هموطنان شب روز شدای بلبل بچه من نوروز شدای ای هموطنان شب روز شدای بلبل بچه من نوروز شدای ای هموطنان شب روز شدای بلبل بچه من نوروز شدای ای هموطنان شب روز شدای بلبل بچه من نوروز شدای چپراش سنم بز شمال ای هموطنان شب روز شدای بلبل بچه من نوروز شدای ای هموطنان شب روز شدای بلبل بچه من نوروز شدای ای هموطنان شب روز شدای بلبل بچه من نوروز شدای ای هموطنان شب روز شدای بلبل بچه من نوروز شدای ای هموطنان شب روز شدای بلبل بچه من نوروز شدای ای
به چمن نوروز شدای. бо баргузор намудани гӯштини миллӣ, бандкашӣ ва ё дигар оинҳои наврӯзӣ миёни ҷавонон ва ҳам калонсолон хурсандиовар аст ва анъанаҳое ҳастанд, ки аз қадим дар ҳар макон ба таври хос доир мегардад. ҳамин аст, ки дар арафаи таҷдиди ҷашни наврӯзи аҷам дар ҷамоати 20-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Дӯстӣ байни ҷавонон гӯштини миллӣ барпо шуд. бахшида ба ин наврӯзи байналмилалӣ дар тамоми ҷумҳурӣ мусобиқаҳои варзишӣ, чорабиниҳои гуногуни варзишӣ баргузор карда мешаванд. аз он ҷумла тибқи нақша чорабиниҳое, ки аз тарафи мақомоти иҷроии вилояти Хатлон ба ноҳияи Дӯстӣ ворид гардашт, дар якҷоя бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Дӯстӣ чорабиниҳои оммавии варзишӣ баргузор карда мешаванд. тибқи нақша чорабиние, ки ворид гардида шудааст дар ноҳияи Дӯстӣ, бахшида ба наврӯзи байналмилалии 2022 5 маротиба мусобиқаи пойгаи аслдавонӣ ва бузкашӣ доир гардидааст. аз он ҷумла 4 маротиба мусобиқаи гӯштини миллии гӯштингирӣ бо ҷалби ҷавонону наврасон дар ҷамоатҳои шаҳраки деҳоти ноҳияи Дӯстӣ давом дорад. ин гурӯҳ занону духтарони ноҳияи Дӯстӣ ҳунари дасти худро ба намоиш гузошта, пайваста кӯшиш мекунанд, ки ҳунарҳои нав ба навро аз худ намоянду ба дигарон ҳам биомӯзанд. онҳо бо дастони худ ин ҳамаро духта ва бофтаанд. намоиши ҳунарҳои мардумӣ ба монанди дигар оинҳо дар ҷашни наврӯз пешниҳоди меҳмонон ва ҳозирин мегардад. фасли наврӯзу баҳори соли нав омад кунун, гулзи гулшан лола аз кӯҳсор меояд бурун. ای پدر استادی ما را خدمتی شایسته کن، زان که دلش از طی تعلیم ما گردیده خون. نوروز یکی از جشنهای قدیمی مردمی آری نژاد می باشد. نوروز این جشن ملی تاجیکان و فارسی زبانان است. خیلی که به همگان معلوم است در سرتاسر جمهوری عزیزمان جشن نوروز را با یک شکوه و شهامت خاصه جشن میگیرند و امروز هم در جماعت دهات گردی گلمراد در دهه مرکز این انعنه رو جشن گرفته ایستادند و زنان و دختران هنرمند این دهه با دستاویزهای خود به اینجا آمدند و همه آن چیزی که در اینجا ما میبینیم محصول دستان این زنان هنرمند، این بانوان هنرمند است. یعنی هنرمندی این از زمان قدیم آمده است. مردم تاجیک مردم مهنت دوست، مردم هنرمند است و از مهنت حلال خود از پشت همین هنرمندی خود زندگی خود را آباد میکنند. طولی 3 سال است که این هنر رو من آموخته ایستاده‌ام و کوشش میکنم که دیگران نیز از خود نمایند و محصول دست خودمان است برای بینندگان پیشکش مینماییم.
ما 4 نفر دختر هستیم که همه این کارا مادرمون به ما آموخته است و من خود این خانه می باشم که من نیز از اقوای خودم آموختم این هنر رو و می خواهم که در آینده این هنر رو دوام دهم و به دیگر شاگردان خودم بیاموزم. бояд гуфт ки наврӯз таҷдиди хотираи бузург аст, хотираи ниёгони бузург ва ҳама таборон ба табиат ва мо низ дар ин рӯз тамоми корҳои маснуиро пушти сар мекунему азизони хешро ёд меоварем. мо тавассути наврӯз аз нав зиндагии ҷисмонию рӯҳонии хешро таҷдид мекунем ва дар домони табиат аз файзи заминию осмонии он лаззат мегирем ва чеҳраи мо аз шодмонӣ мешукуфад. тоза кардану рубидан яке аз сифатҳои асосии мардуми мо ба ҳисоб меравад. агар дар фасли баҳор мо ба ҳар як минтақаи кишвар қадам гузорем, оини тозагӣ ва зебоӣ дида мешавад, ки хона мебароранд ва ба такидану рӯбучини хона машғул мешаванд. тоҷикистон сарзамини фарҳангист ва наврӯз дар ин кишвари беназир ҷойгоҳи хоса дорад. тоҷикистон дар радифи дигар кишварҳои ҳавзаи наврӯзӣ дар ҷаҳонӣ гардидани наврӯзи бостон нақши муассир дорад. анъанаҳои наврӯзӣ рамзи ваҳдатофарини он инчунин таҷлили ҷашни наврӯз дар таҳкими дӯстиву рафоқат, ҳамдиливу ҳамгироии мардумони кишварҳои ҳавзаи наврӯз ва тарғибу фазилатҳои неку шоистаи инсонӣ аст. бояд зикр намуд ки дар ноҳияи дӯстии вилояти хатлон бо қироати шеъру тарона, сурудхониву рақсу бозӣ наврӯзи аҷамро ҷашн гирифтанд.